Guys, good evening. Yan, Portuguese. Ay, ano ba? Portuguese. Yan, guys. Siyempre, yun, may cellphone. Swerte naman na to. Guys, hindi naman sa akin to. Siyempre, kailangan natin sa uli natin. Kasi, baka may importanteng ano to, may laman ng GCash, then yung contact number, kailangan nila yon. Ayan. Ayan, tumawag na yung ano, ayan, tumawag na yung may-ari. Ayan guys, sagutin mo natin. Ayan guys, tumawag yung may-ari guys. Sagutin natin. Hello sir. Nasa labas na kayo? Lulitas. Ano yan? Pizza? Anong street yan? Sa Geocampo, sir. Punta kayo sa Geocampo. Sa Geocampo. Okay. Sige. Sa Geocampo. Guys, nakausap na natin. Malapit na. Dito na sila. Sir. Ito na. Dito, sir. Okay. Sige. Kunin ko lang yun. Opo, basag po pala. Oo, basag-basag na. Nasagasaan po siguro to. Sige. Ang pangalan mo? Raymond, sir. Raymond. Sige. Maruming kamay ko, sir. Okay lang. Thank you po, sir. Thank you. Tapos yung sinara sa bala, sir. Walang problema. Sige. Wala man lang po ang bigay ng... Di, walang problema. Okay lang yan. Sir, thank you, sir. Thank you. Sim na lang yung importante talaga. Okay. Sige. Wala po nga, sir. Wala pa rin po kami po yung sa... Thank you. Salamat Walang po, problema. Sige. Thank you, sir. Thank you. Po, sir. Rodel. Baratas. Sige, Okay. sir. Thank you. Thank you, Thank you. Salamat po. Okay. Ingat. Ingat. Sige. Thank you. And guys, shout out po sa ano. Yan. Shout out sa kanila. Ingat. Ha? Yan, nag-rescue daw sila. Tapos nakasasakyan na. Kaya nga nag-rescue sila sa ano, sasakyan din nasira. Napulot, nalaglag. Yan, shout out sa may-ari, Raymond. Yan. Hindi naman alam ang piliin mo. Yan guys.
Bye!